إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعني المرأة التي تطيع زوجها في غير معصية الله فلها أجر الجمعة والجماعة وعيادة المريض والحج والجهاد في سبيل الله وهي مستريحة آمنة في بيتها بين أطفالها وأولادها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, sesungguhnya sebaik-baik kalian para wanita dalam mendidik anak dan memberikan yang terbaik untuk suaminya, turut kepada suaminya, yang menuruti daripada apa yang diucapkan oleh suaminya, itu sesungguhnya lebih besar daripada seluruh apa yang dilakukan oleh para laki-laki yang di luar sana, yang melebihi daripada pahala haji, melebihi daripada pahala salat dan sebagainya. الرجيم. Ikuti semua. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحمد لله الفتاح الوهاب الخالق الرازق الهادي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذو الخلق العظيم الفخيم الهادي. Beliau mempermulai dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki dan Maha Pemberi daripada hidayah, dan juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliau datangnya daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah tasharrafna fi hadhihi الصباحية المباركة بدخول أخت لنا في الإسلام، فالحمد لله على هذا الخير. Ya, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi menjelang siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, salah satu di antara saudara kita yang masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Wa dzalika fadlullah. Itu murni anugerah yang besar dari Allah. Wal hidayah yaqulu al-ulama hidayatan. Hidayah bima'na خلق الطاعة لله سبحانه وتعالى وهذا من شأن الله سبحانه وتعالى. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayah yang dimana Allah yang memberikan kemampuan kepada seorang untuk bisa bertaat, itu yang pertama. والهداية الثانية بمعنى الإرشاد والدلالة على الخير. Yang hidayah yang kedua adalah hidayah yang memberikan petunjuk kebaikan kepada seseorang. وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في حق نبينا
wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Wal hidayah masyaallah fi majlisikum hadha nara masyaallah tabarakallah hudur an-nisa akthar min hudur ar-rijal. Yang di mana petunjuk yang hari ini yang kita dapatkan adalah alhamdulillah banyaknya perempuan yang hadir tapi sedikit daripada yang laki. Fi hadzal majlis faza wa faqa an-nisa'u 'ala ar-rijal. Di mana di majelis ini unggul perempuan menang dari laki-laki. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة سماها الصحابة وافدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يعني هي تعتبر وافدة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dulu ada seorang perempuan yang datang berziarah bersilaturahmi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga perempuan tersebut diberikan julukan oleh para sahabat Nabi dengan sebutan adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذه المرأة الصالحة اسمها أسماء بن يزيد، أسماء بن يزيد الباهلية من أهل المدينة المنورة. Ya, perempuan tersebut bernama Asma binti Yazid al-Bahili, perempuan yang berasal dari Madinah. جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا بين أصحابه. Yang di mana beliau perempuan tersebut datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manakala Rasulullah lagi duduk bersama para sahabatnya. قالت السلام عليك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. Beliau berkata ke Rasulullah, memberikan salam kepada Rasulullah dan semata-mata ya Rasulullah kau lebih unggul di mataku ketimbang ayah dan ibuku. بأبي أنت وأمي ما معناه؟ معناه أفديك بأبي وأمي، يعني أنا سأدافع عنك ولو أدى هذه المدافعة إلى أن يموت أبي أو تموت أمي، نحن كلنا ندافع عنك يا رسول الله. Yang dimana maksud beliau fidaka abi wa ummi tadi artinya adalah aku ya Rasulullah dengan segala apapun berada untuk di depanmu bahkan melebihi daripada kedua orang tuaku. ثم قالت يا رسول الله غلبنا الرجال عليك يشهدون الجمعة والجماعة، يعني الرجال يذهبون معك إلى صلاة الجمعة وصلاة الجماعة والنساء ليس واجب عليهم حضور الجمعة والجماعة. Yang di mana beliau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, kemudian beliau mengungkapkan berkata, "Ya Rasulullah, laki-laki selalu menang di antara kami para wanita, yang mereka para laki-laki ke masjid, salat berjamaah dan sebagainya. Kita yang perempuan." ويشهدون معك عيادة المريض ويشهدون معك تشييع الجنائز. Yang di mana laki-laki itu mampu diberikan di dalam ajaran syariat untuk bisa datang menjenguk orang yang lagi sakit, untuk bisa menghadiri jenazah dan sebagainya. وأعظم من ذا يحجون معك ويعتمرون. Dan bahkan yang lebih besar dari itu ya Rasulullah, para laki-laki mampu untuk kapanpun dia bisa berangkat haji walaupun tanpa mahram. وأعظم من ذا يخرجون معك في الغزوة والجهاد في سبيل الله. Dan ada yang lebih besar dari itu ya Rasulullah, para laki-laki mereka berjihad di jalanmu untuk berperang bersamamu. ونحن مقصورات في بيوتكم. Sedangkan kami para wanita selalu berdiam diri di rumah-rumah kita. نغسل ثيابكم. Yang dimana kita selalu membasuh atau mencuci pakaian para lelaki. ونربي أولادكم. Dan kami menterbiahkan mendidik anak-anak kami di rumah. ونعد طعامكم. Dan kami yang mempersiapkan makanan untuk para lelaki. يعني كأنه سؤالها الآن الرجال يأخذون حسنات ونحن جالسين في البيت. Yang dimana beliau berpikir laki-laki ini telah banyak mengambil nasib dari pahala yang begitu besar, sedangkan kami terlihat itu seolah-olah adalah pahala yang kecil. قال الذي ذكر هذه الرواية فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكله، يعني لم ينظر إلى الصحابة هكذا لكن بكله صلى الله عليه وسلم قال هل علمتم امرأة تسأل في أمر دينها أفضل من هذه المسألة؟ يعني هذا سؤال جيد جدا.
yang dimana kemudian ketika Rasulullah mendengar aduan tadi dari seorang wanita yang datang kepadanya, di mana posisi beliau pada saat itu lagi menghadap ke sahabatnya yang duduk bersama beliau, tiba-tiba beliau beralih hadap wajahnya, tubuhnya langsung menghadap ke depan wanita tersebut dan berkata mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya aku tidak pernah menemukan pertanyaan yang lebih bagus dari pertanyaan perempuan ini. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعي وأخبري من خلفك من النساء. يعني هذا الجواب الآن سأعطيك الجواب لك ولمن بعدك من النساء. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada perempuan tersebut, wahai wanita, aku memberikan jawaban kepadamu dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang di belakangmu juga selain daripada kamu yang wanita-wanita yang lain. Inna husna taba'uli إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. يعني المرأة التي تطيع زوجها في غير معصية الله فلها أجر الجمعة والجماعة وعيادة المريض والحج والجهاد في سبيل الله وهي مستريحة آمنة في بيتها بين أطفالها وأولادها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, sesungguhnya sebaik-baik kalian para wanita dalam mendidik anak dan memberikan yang terbaik untuk suaminya, turut kepada suaminya, yang menuruti daripada apa yang diucapkan oleh suaminya, itu sesungguhnya lebih besar daripada seluruh apa yang dilakukan oleh para laki-laki yang di luar sana, yang melebihi daripada pahala haji, melebihi daripada pahala salat dan sebagainya. Man afdal ar-rijal atau an-nisa? Kira-kira sekarang mana yang lebih mulia, laki-laki atau perempuan? Indallah. Di hadapan Allah. Perempuan. Perempuan atau laki? Perempuan atau laki kata beliau. Allah kata, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. لذلك نجد أن الطلاق والمشاكل الزوجية بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر الطلاق عندهم أكثر بكثير. Ya, kalau kita lihat di zaman kata beliau itu sesungguhnya kalau terjadi peristiwa perceraian, KDRT dan sebagainya, sesungguhnya di dalam Islam kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir di luar sana, orang kafir lebih banyak ketimbang orang-orang Islam. لماذا هذا؟ Kenapa dengan hal tersebut? نجيب عليه إن شاء الله بعد الأذان لأنه دخل وقت صلاة. Insya Allah beliau akan menjawab apa yang beliau ucapkan tadi, yang maksudnya bagaimana setelah daripada azan yang beliau akan menjawabnya. Ada azan atau la? Laisa azan. Bukan azan. Beliau menyangka ini suara azan kata. Ya khair. Qala al-ulama fi tarbiyat al-gharb, يعني أمريكا وغيره كذا، يجعلون المرأة والرجل يعني متقابلان هكذا. إذا الرجل يلعب كرة الآن جعلوا النساء يلعبون كرة. إذا الرجل يعني يحمل الحديد هكذا للجيم، تسمونه جيم أنتم، كذلك يجعلون النساء مساكين جسمها ضعيف تحمل الحديد. إذا جعلوا الرجل يعني في سباق السيارات يجعلون المرأة تقود السيارة في السباق هكذا مساكين. يعني الغرب يوهمون المرأة أن غاية مناها أن تكون مثل الرجل. هذا الذي يعلمه الغرب. Jadi di Eropa di luar sana bagaimana mereka orang-orang kafir dalam mendidik perempuan itu mereka jadikan bagaimana sebisa mungkin perempuan itu dijadikan bisa seperti laki-laki dalam setiap aktivitasnya. Jika kalau seumpama laki-laki dia mengangkat beban seperti di gym, ya, di olahraga tersebut, dijadikan perempuan juga bisa seperti itu. Di mana ada perlombaan berenang, dijadikan perempuan juga bisa seperti itu. Di mana seumpama lomba mobil dan sebagainya, dijadikan perempuan seperti itu. Pokoknya mereka mengupayakan bagaimana cara perempuan bisa sama seperti laki-laki. فتصبح العلاقة بين الرجل والمرأة أن رأسها تحاول أن تصل رأسها برأسه، تكون مثله في كل حاجة. لذلك يحصل المصارعة والمخاصمة والمناطحة فيكون سبب الفرقة بينهما. Ya, sehingga mereka para wanita di sana ketika merasakan dirinya sudah ibaratnya sama dengan posisinya sebagaimana laki-laki, sehingga sering terjadinya pertengkaran dan sebagainya.
لكن نظرة الشريعة ونظرة الإسلام التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن ذلك. Akan tetapi pandangan Islam sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan hal tersebut. الرجل يتعامل مع المرأة إرضاء لله سبحانه وتعالى فيخدمها، والمرأة تعامل زوجها إرضاء لله سبحانه وتعالى فتخدمه. Di mana laki-laki beribadah untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan keridhaan. Kalaupun perempuan, dia berkhidmat kepada suaminya sehingga dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. فالله جعل خصائص للرجال لا يستطيع عليها النساء وخصائص للنساء لا يستطيع عليها الرجال. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aktivitas di dalam agama yang aktivitas tersebut dikhususkan kepada mereka para kaum laki-laki, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan aktivitas yang dimana perempuan saja yang bisa melakukan hal tersebut. الأشياء التي تحتاج إلى حزم وإلى شدة وإلى قوة قال الله هذا وظيفة الرجل، والأشياء التي تحتاج إلى اللين والحنان والرأفة جعل هذا إلى المرأة. Ya, di mana ketika diperlukan sebagai laki-laki itu harus menjadi orang yang tegar, orang yang tegas, orang yang punya tekad yang kuat dan sebagainya. Beda dengan adanya perempuan, beda dengan perempuan. Kalau perempuan dianjurkan bagaimana dengan kasih sayangnya, bagaimana lemah lembutnya dan sebagainya. تشاهدون هذا لما يأخذ الرجل يحمل الطفل 4 دقائق 5 دقائق بعدين يبكي بعدين خلاص يرميه يعني يتعب وكذا. أما المرأة تصبر وتضحك وكذا، ممكن تكلم أختها وهو يبكي بجانبها لا تزعل ولا تتضايق منه مثل الرجل. Bagaimana yang semua kita saksikan sekarang, kalau laki-laki seumpama dia ngumbak anaknya, membawa anaknya baru 3-5 menit, wah pendak nih demam nih. Oh nih. Kalau perempuan dia mampu untuk bisa ngumbak bawa anaknya dengan sabar, bahkan dia mampu ketika dia lagi ngobrol sama teman atau saudaranya yang lain, dia anak tersebut tidak nangis. Kalau laki-laki bejak milih mana ini kan. فإذا كان الرجل المسلم تزوج امرأة مسلمة هي طيبة وهو ظالم، فهي تخدمه ليس لأنه يعني أفضل منها، لكن هي تخدمه لأنها تريد أن تأخذ رضا الله سبحانه وتعالى، فلذلك تخدمه وهو شديد وهو قاسي وهو ظالم لها، لكن هي في قلبها إرضاء لله سبحانه وتعالى. وكذلك هو إذا كانت زوجته شديدة ويعني اسمه عاصية وهكذا، هو كذلك يصبر ويستحمل إرضاء لله تعالى في معاملتها، فلا تحصل المقابلة هذه. هو يفرغ شحنته إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب أنا أحاول أن أصلحها وهي عندك، وهي تقول أحاول أن أصلح زوجي وأنا أعامله بالطيب إرضاء لك، فلذلك لا تحصل المصادمة فتستمر الحياة أطول. هذا أذان يصير بعد الأذان. Nanti insyaallah sambung setelah azan. من يؤذن؟ Ada yang azan di atas marbon. مؤذنكم شيخنا صوته جميل ما شاء الله. الشيخ صوته جميل. مولانا نسمع الأذان منكم؟ هذا خلي طالب طالب. أنا هذا صوته جميل. بسم الله. الأذان